टॉप लीडिंग उर्दू इस्लामाबाद से मैं हूं जवाद ज़हीर अब्बासी। नाज़रीन ग्रामी, आज मेरे साथ मौजूद हैं सलीम मुग़ल साहब कि जो मुग़लिया दौर की यादों को आज 2 सालों से कुरान पाक लिख रहे हैं और इन्होंने ये अज़्म किया है कि अब मेरी ज़िंदगी का ये मिशन है कि मैं लकड़ी के छोटे छोटे अल्फाज से खूबसूरत कुरान पाक लिखूँगा और उस कुरान पाक को मुकम्मल करूँगा ताकि आने वाले वक्तों तक मेरे फ़न को और इस कशीदाकारी को याद रखा जा सके। लकड़ी के छोटे छोटे अल्फाज को काट कर कुरान पाक लिख रहे हैं, तो ये लकड़ी का काम आप कर कितने अरसे से रहे हैं? देखिए जी, मुश्किल काम हो या आसान हो या ये काफ़ी लंबा हो या कम हो छोटा हो जो भी है, अल्हम्दुलिल्लाह ये काम मैंने 1972 में शुरू किया था, 1972 में। यानी कि मेरी पैदाइश से भी 12 साल। जी, अल्हम्दुलिल्लाह 1972 में मेरी उम्र तो 12 साल थी। अच्छा। जब मैं इस काम में आया था, खैर वो तो काम कुछ और था। वक्त के साथ साथ फिर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक पहुँचना ये काफ़ी लंबा सफ़र है कि अगर 53 साल के सफ़र की बातचीत करें तो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो अल्लाह ताला का ये निज़ाम है कि उस मालिक खालिक ने इतनी बड़ी कायनात बनाकर, ज़मीन व आसमान बनाकर, ढेरों चीज़ें, ढेरों फ़न पारे बनाकर एक ऐसा फ़न पारा जो तख्लीक दिया वो इंसान, जिससे वो अपनी मर्ज़ी के काम लेता है, अपनी मर्ज़ी के काम लेता है। फिर अल्लाह पाक ने अपने बंदों को, अपने इंसानों को चुना होता है जिनसे वो अपनी मर्ज़ी के काम स्टेप बाय स्टेप लेता है। मैं छोटा सा इंसान हूँ, मेरे से पहले जाने कितने इंसानों ने अल्लाह ताला के लिए कितने अजीम और तरीन काम किए। इसी तरह मैं एक नालायक सा आदमी बचपन में शुरू हुआ, तराशना, लकड़ी को तराशना, मट्टी को तराशना, ठीक है, तराशते आज ज़िंदगी के 53 साल इसी काम में बसर कर दिए। और इंसानों के लिए, अल्लाह ताला के इंसानों के लिए इस काम की वजह से बेशुमार सहूलतें पैदा की, बेशुमार अल्हम्दुलिल्लाह मॉडल्स, ब्रिज मॉडल, टाउन प्लानिंग और बेशुमार किस्म के मॉडल बनाए, मट्टी में, लोहे में, सोने में, चांदी में। तो फिर वक्त के साथ साथ अल्लाह पाक ने अकल में ये चीज़ डाली कि इतने काम तुमने किए हैं तो क्या तुम मेरा काम नहीं करोगे? मैं समझता हूँ कि जब अल्लाह पाक इंसान को कुर्बत देता है फिर उसको अपने काम सौंप देता है। सुभान अल्लाह। और ये चीज़ें अल्लाह ताला हर इंसान की ज़िंदगी में पेश करता है और हर अपने बंदे के लिए ऐसी चीज़ें, मुख्तलिफ़ तरीके की चीज़ें उसको समझाता है। और इसमें बेशतर लोग हैं जो कुदरत की तरफ से आई हुई नेमतों को नज़रअंदाज कर देते हैं, फिर वो नज़रअंदाज कर देते हैं तो वो पीछे रह जाते हैं। तो मेरी ये कुदरती अल्लाह ताला की तरफ से ये सोच है कि मैं हर दिन अल्लाह ताला की नेमत का अजीम तोहफ़ा समझता हूँ कि वक्त के साथ साथ अल्लाह पाक ने मेरी अकल में डाला कि तुम छोटे छोटे कुरान पाक के, मेरी बातों के, मेरी ज़बान के, मेरे पैगाम के, जो मैंने आप तक भेजा है, वो मेरी बातें, वो मेरी चीज़ें तुम बनाओ, लिखो, मैं तेरे साथ हूँ। ये काम मैंने जितना मैं कर रहा हूँ मैंने सिर्फ अल्लाह से सीखा है, ना कि बंदा मेरा इसमें कोई उस्ताद है, ठीक है। लिखता हूँ, लिखने के बाद फिर लकड़ी इसमें हमने स्पेशल रखी है चिनार की, उसके पीसेस काटने के बाद फिर मैं इसको कटिंग करता हूँ। कटिंग के बाद इसकी सफाई होती है। फिर मेरे साथ 2 मेंबर बैठते हैं, 2 खातून बैठती हैं जो जब मैं हर्फ लगाता हूँ तो उसकी वो निगरानी करती हैं। मैं समझता हूँ कि वो भी अल्लाह ताला ने उनको भी चुना हुआ है, तो वो भी चुने हुए लोगों में शामिल हैं। तो इस तरह करके आज एक पारा मेरा मुकम्मल है, दूसरे पारे के ऊपर मैंने काम शुरू कर दिया है। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि कितने अरसे में आप ये कुरान पाक मुकम्मल कर लेंगे? मेरा तो वैसे पहले 2-4 दफ़ा जो मेरी अकल में ज़ाती तौर पे अकल में आया था कि कम से कम भी 15 साल तो लग जाएंगे। फिर किसी वजह से ये काम रुक गया, फिर दोबारा से शुरू किया। इंशाअल्लाह ताला शर्त ज़िंदगी 15 साल तक ये पूरा कुरान पाक, यानी कि हर पारा अलग अलग, ठीक है, ज़रूर हो जाएगा। मेरी तो अल्लाह ताला के आगे यही गुजारिश है कि मुझे ये काम मुकम्मल करने की और मोहलत मिलनी चाहिए, मुझे टाइम मिलना चाहिए। इसके साथ जो जो इंसान शामिल है उनको भी टाइम मिलना चाहिए, ताकि हम मिल के इस काम को आने वाले लोगों के लिए एक मिसाल रखें, क्योंकि ये अल्लाह का ज़ाती काम है। इसको संभालना, इसकी हिफाजत करना, ज़िम्मेदारी लगाना, ये अल्लाह पाक के पास है। ऐसा है कि जब कोई भी चीज़ बन जाती है ना, बनने के बाद उसको संभालना,
فور ایور کے لیے. جیسا کہ آپ نے لاہور بادشاہی مسجد کے اندر دیکھا ہوگا کہ وہاں پر بہت پرانی ایون کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کی چیزیں بھی پڑی ہوئی ہیں. پھر اسی طریقے سے مصر کے عجائب گھروں کے اندر بہت پرانی چیزیں ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ بنانے کے بعد یہ تحفہ کس کو دیں گے؟ پاکستان میں ہی رہنے دیں گے یا پھر کسی اور ملک کی ذمہ داری؟ ارے جناب، یہ میں یہاں پیدا ہوا، مجھے مٹی ادھر کی لگی، تو میں کسی اور طرف جانے کی تو میں نے کبھی نہیں سوچا. میں تو پاکستان میں رکھوں گا، میرا ملک ہے، میں اپنے ملک میں رکھوں گا. پھر اس کو سنبھالنے والے بھی لوگ اللہ پاک میرے پاس بھیج دے گا. ابھی مجھے نہیں پتا کہ کون سنبھالے گا. میرا کام صرف اس کو بنانا ہے. جب تک میں ہوں اس کو سنبھالوں گا. ٹھیک ہے، جیسے یہ میرا چھوٹا سا میوزیم ہے، اسی طرح میں ایک اور بنا لوں گا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. ادھر پڑا ہوگا، پھر ہم سے بعد دیکھا جائے گا اللہ پاک اس کو سنبھالنے کے لیے اپنے کس بندے کو منتخب کرتا ہے. تو رہے گا تو یہ پاکستان میں. تو میرا تو کوئی خیال نہیں کہ میں اس کو سعودی عرب میں بھیجوں گا یا میں کسی اور جگہ بھیجوں گا. نہیں، یہ میرا ملک ہے، میں یہاں ہی پیدا ہوا ہوں. میں اپنے ملک میں انشاءاللہ تعالیٰ ایسی چیز رکھوں گا. پھر جو اللہ پاک اس کے اوپر اپنے بندے منتخب کرے گا وہ ان کو سنبھالیں گے. اچھا، میرے اور آپ کے عقب میں بہت سارے ماڈل اور بہت ساری مجسمے پڑے ہوئے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ آج تک آپ نے کس مشہور جگہوں کے ماڈلز بنائے ہیں اور کن شخصیات کے آپ نے مجسمے بنائے ہیں؟ محترم، بات یہ ہے کہ جو مشہور شخصیات ہیں ان کے ماڈل بنانا کوئی اہمیت بات نہیں ہوتی کہ وہ بڑی خاص بات ہے جی ہم نے فلاں کے بنائے تو فلاں کے بنائے. اصل میں نئی چیزیں تخلیق کرتا ہوں. میرے جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ نئے ہوتے ہیں. میں کسی کی کاپی نہیں کرتا. ٹھیک ہے، میرا کام سب سے ڈیفرنٹ ہے. میں کسی کی کاپی نہیں کرتا. میرے پاس جتنے کام آتے ہیں وہ نئے بننے کے لیے آتے ہیں. ہاں، کبھی کبھار ایسے بھی آ جاتے ہیں. علامہ محمد اقبال صاحب کے بھی کئی ماڈل میں نے بنائے ہیں. اور اب مشہور شخصیت تو پھر ہم کہیں گے جی قائد اعظم صاحب ہے. اس کے علاوہ بھی بے شمار مشہور شخصیتیں ہیں. تو وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ مشہور لوگوں کے بنے، وہ کاپی ہوتی ہے. کاپی میں نہیں کرتا. میرے پاس اللہ تعالیٰ جتنے کام دیتا ہے وہ نئے کام ہوتے ہیں. میں نئے کام کے اوپر کام کرتا ہوں. اچھا، جیسا کہ آپ نے مختلف مجسمے، مختلف ماڈلز بنائے، نئے کام ہی آپ نے کیے ہیں. آپ کا جو فن ہے اس کی جو اجرت آپ کو دی گئی، سب سے زیادہ جس مجسمے کی یا کس چیز کی آپ کو اجرت دی گئی؟ ارے بابا، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. اجرت پیسہ نہیں ہوتے، اجرت جائیدادیں نہیں ہوتی. اجرت زندگی، تندرستی، سکون ہوتا ہے. ٹھیک ہے. میرا جواب آپ سب کے لیے یہ ہے کہ آپ کے پاس اربوں روپیہ ہو تو آپ کے پاس سکون ہو تو آپ کہیں جی مجھے اجرت مل گئی ہے. اگر خوشحال اور پرسکون انسان دیکھنا ہے تو وہ آپ مجھے دیکھیں. میں بالکل پرسکون ہوں. میرے حصے کا رزق اللہ مجھے دیتا ہے. میں اچھے طریقے سے، سادہ طریقے سے کھاتا ہوں. اور میرا جو اجرت ہے سارے کام کی وہ ہے میرا سکون.